Diyan, magsimula na tayo minasak. Eto, review muna tayo ha. Ay, review muna tayo. Ay, nakikita ang monitor, minasang? Ay, Jack, simulan muna natin be sa numbers. Ay, eto, Jessa-sang. Koreng, yunde kodasai. Please, pakibasa. Goseng, goyak, juju. Diba assignment nyo to? Check nyo ha, i-check nyo. Ay. Ay. Eto, wait lang, saglit lang. Ay, Jessa-sang. Goseng, goyak, juju. Very good. Goseng. Goyaku. Goseng, goyaku. Kyuju. Ay, nakuha? Ay, ja, sige. Eto, Maksang. Ay, number 2. Yunde kodasai, please pakibasa. Yaku, kyuju. Very good. Yaku, kyuju. Check nyo yung spelling ha. Kung mali, mali talaga. Huwag nyo luko yung sarili nyo. Para alam nyo kung saan kayo kamali. Hindi naman ako mali, sir eh. Okay lang ate. Okay lang ate. At least, okay lang at least hindi ka niluloko ate. Naloka ko ng juwa ko pero dito Ay. ayokong magloko. Sige, sir, go. Ay, eto, Marlon Sang. Number 3, yunde kodasai. Ay, Gomang. Gomang. Gomang Goseng. Goseng. Sang. Yaku. Hachi. Sang, ano? Sang. Sang Yaku. Sang. Yaku hachi. Bup. Sang. Byaku. Ay, Byaku. Deh. Sang. Byaku. Hachi. Ada ting-ting deh. Diba? Hay. Ulitin ko, minasang. Gomang. Goseng. Sang. Byaku. Hachi. Huwag kalimutan talaga yung special characters ha. Ja, ito, Juji-sang. Ay, yung bang, yung de kodasai. Number 4. Ay, Q. Yaku. Q, Yaku. Q, Yaku, Ju. Ay, Q, Yaku. Kyuju. Lita. Q, Yaku, Ju. Q, Yaku. Q, Yaku. Q, Ju. Ay, Dana. ay, Sang. Ay, Dana. Bang. ay, Roku. Sing. ay, Q. Yaku. ay, Go. ay, Ju. ay, des. Ay, ay, ulitin ko ha. Ay, Q, Yaku. Kyuju. Na namang. Roku seng. Q, Yaku. Goju. Des. Ay, This. ay, Jatsugi, Maksang. Ay, number 5, Yunde Kodasai. Please, pakibasa. Yung mang Ay,
Yaku ni Yaku yung ni Yaku Mali? sorry. Ulit? Yung Yaku ni Ju Sak. Very good. Jusang des. Mag-des talaga kayo sa huli habang nagsasalita kayo, ha? Ay, sorry. Ay, ay, ulitin ko. Yung mang Yaku ni Ju sang des. Ay. Eto, Erika Sang. Andiyan ba si Erika Sang ngayon? Wala, no? Iwan, sir. Wala ko Ito naman si Legendary Teresa, Legendary. Ate. Ikaw, ate. Sino? Ikaw Legendary dito. Ow. The legend is back, okay? Sige. Alright, number 6. Number 6. 976. Try ko lang to, sir, ah. Oh, sige. 976 Q Yako Nanaju Rukudes. Nanaju Roku. Oh, grabe to si ate, oh. Ano talaga ba? Ay, nakurik to. Tama. Sorry sa Diyos ka na, alay na tama. Ha? Ulitin ko, ha? Q Yaku Nanaju Roku des. Roku, ha? Roku, hindi Roku. Roku. Ruku. Okay. Kasi sige. ko, di ba ito? Roku. Ay, Sige, sir. ay, eto. Rachel Sang. Rachel Sang. Rachel Sang. Sige, sir. Wala yata, sir. Rachel Sang. Wala yata. Wala. Hi, Teresa Sang. Ay, nandyan na. Rachel Sang. Rachel Sang muna, Rachel. Rachel. Number 7. Hi, number 7. Ichi Sang. Ichi. Sang. Ichi. Ichimang pala, sorry. Ichi Mang, very good. Ichi Mang. Hi. Eto, Teresa Sang. Number 8, Yunde Kodasai. Please, pakibasa. Ay, Yongju Hatimang. Very good. Yongju Hachimang. Yongju Hachimang Haseng. Special, di ba yung 8 sa 1,000? Haseng. Ju. Ay, ulitin ko. Yongju Hachimang Haseng Ju. Ay, very good. Balik. Rachel Sang. Ito, Jessa Sang. Jessa Sang. Jessa Sang. Imas ka. Jessa Sang. Hi. Ay. Walang wifi. Ay, number 9, Kyubang. Yunde Kodasai. Please, pakibasa. Yunde Kodasai. Sengju. Sengju. Very good. Sengju des. Ay. Sengju des. Hindi siya Ichiseng, ha? Sengju des. Ay. Tagaw pa naman akong tubag, sir. Unya na ate ba? Nagsugod na po ka ba? Sige, ko, sorry. Ay, eto ne. Marlon Sang.
Ay. Yaku. Ulit siya na. Yaku. Yaku ni Ju. Ay, Ju. Yaku ni Ju. Sangmang. Yung sing. Yaku. Q, hindi Q. Q. Yaku. Hachi. Ju. Nana des. Hachiju, nana des. Ay, ulitin ko ha. Yung pronunciation nyo talaga, ayusin nyo. Yaku ni, Ju sang, mang, yong seng, Q, yaku, hachiju, nana. Yaku, Q, yaku, kasi ku ito eh, yaku. Ito, Ju. Ha? Dapat i-ano nyo tayo kasi huwag nyong i-ano, Yako. Mali. Yaku. Ju, hindi Jo. Hindi siya Jo. Okay. Ju. Ay. Ja. Ay. Eto. Then, dito naman tayo sa oras. Wait lang ha, minasang. Patay ang oras. Sige, sir. Kaya na ate, ikaw pa. Paminaw na ako. Ay. Pero, sige, sir, mamaya. Kay kataunon. Wait lang ha. Ay, makalimuan. Itzy, Winnie. Kanta na lang nila itong number. Ay, wait lang po ha. Shucks. Asa na yun? Wala. Ay. Hi, eto, sino ngayon huli? Juji Sang. Si Mark Sang ba? Si Juji Sang daw. Juji Sang. Marlon Sang. Number 1. Ay, number 1. Shichiji. John. Shichiji. Ni John. Ni. Ay, Jo. Niju. Go. Fun. Niju go fun des. Ay. Ay, Shichiji. Niju go fun des. Ay, parang nag-number lang kayo sa last niya. Nag-number lang talaga. Tapos, dagdagan nyo lang ng fun or pun ba? Okay. Dagdagan nyo lang ng fun or pun sa huli. Pero, again, may special characters tayo ha. Fun or pun. Tandaan nyo talaga yan. Bon or pun. Yung naka-highlight, ito. Sa right side, yung fun. Dahil yung naka-highlights is fun. Yung hindi, pun. Ja, maksang. Hi, number 2. Nibang, yonde kudasai. Please, pakibasa. Ju ni Ji. Juniji. Sangju Pun. Sangju Pun des. Pun. Des. Hi. Juniji Sangju Pun des. Pero minasang, may isa ring basa pa dito. Example ito, 30 minutes. Hi.
Ang basa nito, sa 30 minutes minsan, binabasa yan ng hang. Hang. Ibig sabihin sa hang, hang is H-A-N, hang. Ibig sabihin sa hang, half. So, 12:30, Juniji, hang. 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 Pag 30 minutes lang, ibig sabihin kasi sa hang is half. Half, di ba? Half. Di ba sa 1 minuto may 60 minutes tayo? So, ano yung half ng 60 minutes is 30 minutes. So, hang. Juniji, hang. Okay? Hai. Pwede hang, pwede rin sangju, pun. Hai. Kung 30 minutes lang. Hai. Eto. Sige. Eto. Rachel sang. Hi. Hai. Sangbang. Yonde kodasai. Please, pakibasa. 1 hour and 45 minutes. Hai. Ichiji Yongju Go Fun. Yongju go. Go Fun Des. Fundes. Hai. Ichiji. Yongju go fundes. Hai. Eto. Ja, tsugi. Eto. Teresa sang. I can say Hai. Yongbang. 9:20. Yung bang 9:27. Kuji Niju Nana Pundas. Niju. Nana. Niju nana. Pun. Fun. F-U-N. Hai. Ulitin ko. Kuji. Hindi siya QG ha. Kuji. Niju nana fundes. Actually, minasang makinig. Kung QG, naiintindihan yan siya during kaiwa. Naiintindihan ng mga Hapon yan kung sabihin nyo QG. Naiintindihan ng mga Hapon yan. Pwede lang yan siya gamitin sa kaiwa. Pero during exam, QG talaga yan. Hai. Hai, QG, Niju, Nanafun, Des. Hai, ja, tsugi. Eto, ate, time to shine. Hi. Hi. 10:01. Okay, try ko lang sir ha. Basta ikaw. Juji. Juji, Ichibun. ipun. Des. Ipun. Ichibun. Afun. Ganito ate, oh, ipun. Eto, ipun. Hi, special yan ate, special ipun. Di ba, ichi siya? Okay. Ipun ang conjugation yan. Hi, juji, Okay. ipun des. Oh, Juji, Ichi, Fundes. Ipun, ate, ipun. Ipun. Oo. Ganyan ate, oh. Pagbasa. Ipun. Ipun. Ipon. Hi. Hi. Okay. Ja, tsugi. Parang layo. Hi. Eto, Jessa sang. Jessa sang. Ay, brown out sa kanila daw. Ay. Hi, eto, okay lang. Hi, ja, tsugi. Balik tayo kay Maksang. Maksang. Hi. Hi. Yonde kodasai. Please, pakibasa. 2:59. Hi. Niji. Hi. Goju. Q. Fun. Des. Hi, very good. Hi, Niji, Goju, Q, Fundes. Hi. Hi, eto, Rachel sang. Hi. Hi, Nana, Yonde kodasai. Ano nga yung Yonde kodasai?
Palagi ko yung sinasabi sa iyo. Pakibasa. Oh, please, pakibasa. Yonde kodasai. Po. Hai, Yun de kodasai. Please read. please read. Hai, Please read. 8-11, Hachiji, Ju, Ichipun, ju it hachiji ju Ichipun, ju ano? Ichipun, Ipon. Ichipun. Ay, Ipun. ipun pala. Ha, ulitin mo, ulitin. Hai. Ay, Hachiji, Ju, Ipun. Ju ipon. Hai, basta nag-end nga sa 1. Ang 1 is ano nga yung 1? Ang 1 minute is ipon. 'Di ba? Ito, It is it. Oh. 11 ju ipon. Hai. Ja, eto tsugi. Eto Juji song. Ay, hindi ko na. Hai, Juji song. One. Number Hachibang. 8 na. Hai. 333. Sunny. Tangki. Sangji. Sangju. 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 Hai, Sangji, Sangju, Sang, Sangbon. Sangpun, Des. Hai, Sangji, Sangju, Sangpun, Des. Hai. Ja, tsugi, eto. Ano ba talaga ang bilhin niya? Teresa Sang. Teresa Sang. Para ako. Matawan na. Teresa Sang. Hai. Hai, number 9. Yonde kodasai. Dan, Hai. Ako ba? Teresa Sang, Teresa. Ay, sensei. Hi, number 9. Yoji. Juyong. Juyong. Pun. Pun. Hindi ko minasay. Pun. Hi. Juyong Pun des. Hi, very good. Yoji, hindi siya Yongji ha. Special ito. Ito. Yoji. Yoji. Ju. Yong Pun des. Hi. Hi. Ito, save natin yung ano, save the last for the best. Ate. Ako? My God. Okay. 5:09. Teka, Kaya mo to, Maria. Goji. Ku. Pondes. Goji. Goji. Ku. Tama ba? Yung zero. Ku. Pondes. Ano ang 9? 9 minutes. Goji. Ano nga yung 9 minutes? Kaya di ba ang 9 is ano ku? Ku kung sa hour ate. Pero kung sa minutes, Q. Q. Bakit baliktad? Baliktad ang sulat ko. Hi. Ja, ulit. Ku lang sinulat ko. Sige. Ku kung sa hours. Goji. Hi. Okay. Ku pag sa Goji. Q. Pondes. Hi. Q Fundes. Very good. Ja. Goji. Q Fundes. Des. Hi. Medyo nakuha na itong numbers at saka time minasang. Si ako, ano pa, a little bit, ano pa, sir, ka ng galibog. Actually, Okay, usara sige. sila kung correct when it becomes to ano. Sige lang. Okay, sige lang ate. Kaya mo yan. Oo. Hi. Go. Ja. Dito na tayo. Sige, sir. Hi. Dito na tayo sa lesson 4.
Dapat nagmemorya kayo ng ano ha? Vocabs para maintindihan niyo yung lesson. Hi. Lesson 4. Dapat yun. Hi. Eto. Hi. Hi, eto. Ima. Makinig minasang ha, makinig. Ito na kanji na ito, ibig sabihin is ima. I-M-A. Ima means now. Ima. Ito na kanji is G. Ibig sabihin R. R. Itong kanji is spoon. Ibig sabihin minutes. Ima, G, un, des. Ja, to express time, the counter suffix G and pun are used. So, ano daw itong G at saka pun? Ito tawag is mga counters. Hi. Counters yan. Ano yung mga naturo ko na counters sa inyo? Sa age, sa edad is sai. Di ba? Sai. Hi. Sa sai. Yan, counters din yan, yung sai. Hi. Eto. The numbers put before them pun is read as pun. Ito, yung 2579, ito yung pun. Yung tinuro ko. Yung pun naman is 1, 3, 4, 6, 8, 10. Then, isummarize lang natin to ha. The interrogative noun is used with counter suffix. So, for example, ano daw ginagamit na interrogative? Nan. Nan. Ano nga yun sa English yung nan? What? What? So, ibig sabihin, the interrogative noun is used. Ibig sabihin, ginagamit daw ang noun with suffix. Ano yung suffix sa R? G. Ano nga yung counter suffix is G. Very good. Sa minute is fun. Is Fun. So, sabi dito, isamari lang natin, noun plus counters. Either G or fun. Example. Pakinig. Ima. Ima. Nan G. Di ba G ito na kanji? G, R. Oh, ima nan G desu ka? What time is it now? Sa English. Ja. Ima. Deska. Ima. Ima shichiji. Ju fun desu. It's 7:10. Nakuha? Dili na mag-inon ba? Ima, pwede ka magsabi ng imawa? Pwede rin. Imawa? Oo. Imawa nanji desu ka? Imawa shichiji jufun desu. It's 7:10. Note, wa marks the topic of the sentence. So, di ba yung wa, yung word before wa is yan daw yung subject of the sentence? So, imawa. So, subject of the sentence is ima. Imawa nanji desu ka? Imawa shichiji jufun desu. So, in summary lang natin minasang, huwag natin pahirapan sarili natin. Ang ginagamit sa time, pag nagtatanong ng time is nanji desu ka? Ibig sabihin, what time is it? Nakuha? Nanji desu ka? Hay, nakuha? Hay. Hay. Eto. First to time. Take note, minasang. Sulat nyo. Ang AM, di ba may AM at saka PM? AM sa Nihongo is gozen. Gozen. G-O-Z-E-N. Gozen. Nakuha? Paulit sir, sorry. Ang AM sa Nihongo is AM gozen. Ganyan. Gozen. Nakuha?
Gozen. Hai. AM, gozen. Gozen. PM. PM is go-go. Gogo. Gogo. Nakuha? Gogo. Ay, Hai. Hai. Hi. Ja. Gozen. Eto. Marlon Sang. ay, Ima. Nanji desu ka? at, Nana, G, Des, Sabi ka, Ima. ay, Imawa, Nana, G, Yes. Des, Imawa. Nanaji des. Alas 7. ay, Hi. Marlon Sang. Kung gusto, i-complete mo yung sentence, yung mas specific. Alas 7 ng ano? Ng umaga? Ng gabi? okay. Hi. Okay. Imawa. Imawa, Nana, G, Gogo, Des, Hi. Pero may mas complete pa dyan. Ganito. Example. Ima. Gogo. Nanaji. Jofundes. Ano yung gogo? PM. PM, di ba? Oh, so, ganon mag-complete ng time. Una yung go. Minasang makinig? Una yung go-go or go-zen bago yung time. Ha? Ay, so ibig sabihin, it's 7:10 p.m. Imawa, now is 7:10 p.m. Hi. Ulitin ko. Hi, ulitin ko. Ulitin ko. Hi, Juji-sang. Hi. Ang time ngayon sa Japan is 8:41. Example ha, 8:41 ang time. 8:41 ng gabi. Hi, Juji-sang. Ima, nanji desu ka? Ima, Gogo, Hachi, Hachiji desu. Ima, gogo, hachiji, des. Ima, Gogo, Hachiji desu. Very good. Ima, gogo, hachiji, des. Ibig sabihin, now, it's 8 p.m. Nakuha? Ay, Hi. Example number 2. Hi. Makinig. Example number 2. Hi. Babasahin ko ha. Makinig ka na mabuti. New Yoku wa ima nanji desu ka? New Yoku means New York. In New York, what time is it now? New Yoku wa gozen yoji desu. It's 4 a.m. Example. Hi, eto. Minasang, makinig. Example ha. Tatanungin ko sarili ko ha. Example ha, makinig mabuti. Nihon wa, nihon is, ano yung nihon? Japan. Nihon wa, ima, nanji desu ka? Ay, ako ang sasagot. Nihon wa, gogo, hachiji, desu. Ibig sabihin, Nihon wa hachiji desu. It's 4 p.m. in Japan. Nihon wa gogo hachiji desu. Eto, Juji-san. Hi, example. Sa USA is, alas 8. Alas 8 ng umaga ha, Juji-san. Example sa USA. Alas 8 ng umaga. Hi, Juji-san.
USA wa ima nanji desu ka? USA wa Golden Hachi desu. Hai. USA wa USA wa Golden Hachi desu. Hachi desu. Hai. USA wa gozen hachiji desu. Yes. Hai. Very good. Ja, okay na ito oras? Wala ko ni mo example, sir. Ayaw ka? Ate Maria din. Ate Maria. Ate Maria. Okay, go. Sige, sir. Hi, example sa ito. Ang oras, example lang, oras sa Pinas ngayon, alas 9. Ha? Example, alas 9 na ngayon sa Pinas, ha? Ja, Maria sang, eto, Philippine wa ima nanji desu ka? Okay. Okay. Philippine wa ku ta gu ji Philippine wa ku ji desu. Very good. Philippine wa gogo kuji des. Hi. Okay. Nakuha na? Hi. Pero minsan, minasang, huwag nyo kalimutan itong ima, ha? Kung tinatanong talaga kung ano oras ngayon. Ima means now. Okay. Ima means now. Okay. Okay. Hi. Nakuha ng time? Ano nga yung, minasang, ano nga yung interrogative ng, ano nga yung counters ng time? Ng time is G. G, very good. Ano yung ginagamit na interrogative sa time? What? None. Ibig sabihin, nanji. Pag nanji, ibig sabihin yan, tinatanong yung oras. Okay? Nanji, ibig sabihin, what time? Nakuha, minasang? Ay. Ja. Dito na tayo. Ay. V must. Dito na tayo sa verb must. A verb with must work as predicate. So, ibig sabihin, work as predicate. Pareho na ito ng des. Di ba yung des serves as predicate din? Ibig sabihin sa predicate, yun yung nag-describe sa subject. So, verb must works as predicate. Hi. Must makes a sentence polite. So, ganito yan, minasang makinig. Pag may must nga, minasang, must. Pag may must, example, ito, okimas. Ibig sabihin, minasang verb yan. Nakuha? Ano nga yung verb, minasang? Ano nga yung verb? Verb is action word. Action word yung verb, di ba? Sa English. Oh, action word. Hi, example, to eat. Yan, action word yan, di ba? To dance, mga verb yan. Hi, sa Japanese, pag mas, ibig sabihin, verb. Nakuha? Pag mas din, ibig sabihin, polite. Nakuha? Same lang yan sila ng des, polite din yan. Des. Pero minasang, take note. Take note nyo ha. Pag ang sentence is my verb, ano ay yung verb? May mas. Wala nang des sa huli ha. Nakuha? Example, okimas des, hindi na. Okimas lang kasi polite na yan. Nakuha? Nakuha, minasang? Hi. 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 So, ibig sabihin sa sentence, pag may mas, automatic verb. Polite na yan, wag nang dadagdagan ng des. Hi. Example, minasang, ito. Watashi wa, ano yung watashi? Ay, very good. Watashi wa mainichi
benkyo shimasu. I study every day. So, watashi wa I study every day. So, from left to right, then right to left. Focus sa monitor, minasang. Importante ito, focus sa monitor. Watashi wa, left to right. I study means benkyo. I study every day. My nichi is every day. My nichi. Left to right. Pagbasa minasang kung ita-translate nyo sa English, I study every day. Ganyan ha. Left to right, then right to left. Right to left. May nasama makinig. I study every day. Nakuha? Watashi wa mainichi benkyo shimasu. I study every day. Left to right, then right to left. Nakuha? Kung magbabasa kayo sa English ha, minasa makinig. O, ulitin ko. Kung ita-translate nyo sa English itong sentence na Japanese sentence, left to right, then right to left. I, watashi, benkyo, study, mainichi, everyday. I study everyday. Nakuha? Nakuha, minasang? Left to right. Hi, minasang. Ito, take note nyo rin. Always nasa huli ang verb sa sentence. Always nasa huli ang verb sa sentence. Katulad nito, benkyo shimasu, tuldok. Always nasa huli ang verb, ha? Nakuha? Nakuha, minasang? Hi. Ja, dito tayo sa example. To wake up. Okay. Hi, eto. Marlon Sang. Hi, paano natin sabihin sa Japanese na I wake up? Watashi wa okimasu. Very good. Watashi wa okimasu. I wake up. Ja. Marlon Sang. Minasang ha, makinig ha. Marlon Sang. Hi. Asa. Wait lang ha. Hi. Eto, ano nga yung this morning? Kesa. Kesa. This morning. Hi. Ja. Marlon Sang. Kesa. Nanji okimasu ka? Watashi wa Keisa. Hi. Eto yung question ko ha. Hi. Doon si Daddy Salon. Hi. Eto, wait lang. Makinig ha. Makinig ha. I wake up this morning. Ito yung tanong ko sa'yo, Marlon Sang. Hi. Kesa? Question ba ito? Hindi. Question, sir. Bakit? May ka. Very good kasi may ka. Ja, ito. Ja, Marlon Sang.
Kesa nanji okimasu ka? What? Watashi wa. What time? Ay, wait na lang. Wag na lang to kasi wala pa kayo sa past tense. Wait lang ha. Ito na lang. Wait na lang ha. Wag na lang yun. Muna ka, kasi wala pa kayo sa conjugation. Morning. Ashita. Tomorrow. Hi! Tomorrow. Hi! Marlon, ulitin ko. Ashita nanji okimasu ka? Ashita. Anji. Tomorrow. Oh. Nanji is ano? Oras. What time tomorrow? Saka oras ka mata. Ugma. Watashi wa goes Nana Ji go sorry. Watashi wa goseng Nana Ji okimasu. Very good! Tama. Tama? Tama. Ay, very good. Ashita nanji okimasu ka? Hi! Watashi wa. Example ha. Ikaw ha. Watashi wa. Watashi wa. Ano oras ngayon? Gozen? Goseng alas 7, sir. Shichiji? Shichiji? Nanaji. Shichiji? Ji Okimasu. okimasu. Hi! Watashi wa. Gozen, shichiji, okimasu. Ibig sabihin, yung question ko, minasama kinig. Yung question ko is, ashita nanji okimasu ka? What time ka gigising tomorrow? To wake up, di ba okimasu? Ashita means tomorrow. Bukas, what time ka gigising? Tama? Hi. Tomorrow, what time you will wake up? You will wake up what time tomorrow? Okay? Naintindihan? Ja, ang sagot ni Marlon San is watashi wa ay ano nga yung turo ko sa inyo? Left to right, then right to left. Hay, translate ko ha, makinig, translate ko. Watashi wa ay wake up 7 a.m. tomorrow, ashita. Dapat may ashita yun. May asta din. Oh, dapat may ashita. Ay, dapat suwa. Diba yung question ko is ito? Makinig, di ba ito yung question ko? Dapat sa sentence nyo, andyan pa rin yan. Ito lang dapat ang mawala. Ito ang nan. At saka yung ka. Ito lang yung nan ang palitan yung sagot. Hi! Ulit, i-translate ko sa English. I will wake up, di ba? I will wake up 7 a.m. tomorrow. Nakuha? Left to right, then right to left. Right. Kung ita-translate nyo, I will wake up 7 a.m. tomorrow. Nakuha? Hi. Watashi wa ashita. Watashi wa ashita gozen. Ashita. Tomorrow. Minasan, kung gagawa, di ba, gumagawa na kayong sentence. Isipin nyo always na yung verb sa last yan. Sa huli talaga yung verb. Ha? Nakuha? Ja, more example pa tayo. Sige. Example pa tayo. Shichiji okimasu. To study tomorrow. Hi. Yoshimasu. Benkyoshimasu. Hi. Eto. Rachel sang.
my god. Rachel Sang, Hi. hi. Ang question ko sa iyo is, Ashta nanji benkyou shimasu ka? Study again. Ano, eto Rachel Sang, ano sa English to? Naintindihan mo? Naintindihan mo ang question? Hi. What time will you study tomorrow? Very good. What time will you study tomorrow? Hi. Ja. Kotaite kudasai. Please answer. Watashi wa ashita gozen hachiji benkyou shimasu. Very good. Watashi wa ashita hachiji Gozen hachiji gomen. Gozen hachiji benkyou shimasu. Hai. Watashi wa ashita gozen hachiji benkyou shimasu. Hai. Okay. Makinig ha. Focus sa monitor, minasang. Ito yung sagot ni Rachel Sang. Ja, i-translate natin sa English. I will study 8 a.m. tomorrow. Nakuha? Nakuha, minasang? Hi. Hai, nakakuha. Hi. Nakagawa na kayo. Mataas na sentence na ito. Taas na nga, sir. Watashi. Will study 8 a.m. tomorrow. Hi. So, kaya importante yon minasang yung mga vocabulary. Ito, yung mga vocabulary kasi kung wala kayong wala kang na-memorize na verb, paano kayo gagawa ng sentence? Then, example. Ito naman tayo. Hi. Ano yan? Sleep. Saan ka, Kang? Hi. Sige lang. Ja, eto. Ate, para sa'yo to. Ha? Okay. Ate, ashta, Hi. nanji nimasu ka? Ano ay yung nimas? Nimas. Eto ate andito na. Sleep. Oh, sleep. So, ashta, nanji nimasu ka? Hi. What time you're going to sleep Very good. Tomorrow. tomorrow? Okay. Watashi wa wait lang. Watashi wa ang time, example, watashi wa Kuji. 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 Ano ulit ang sleep? Nimas. Kuji nimas. Very good. Watashi wa. Pero ate, kulang pa. Di ba yung question ko is ashta, nanji nimasu ka? Ja, watashi wa. Ay, biskot.
Hay, naririnig ako? Hi. Ja. Ulit ate, kumplituhin mo yung sentence, yung sagot mo. Ashita nanji nimasu ka? Ate? Sorry, nagsasalita ako. Di ba naka-off pala yung mic ko? Sorry, sir. Okay. Naririnig ako, sir? Hay. Hi, okay, okay. Ang tanong is, what time to sleep tomorrow? Tama? Hay. Okay, ang sagot ko is, watashi wa kuji. Ate. Ganito ate watashi wa. Tapos kopyahin mo lang to. Ashita. Tapos yung answer mo dito. Kasi ito naman yung interrogative dito. Ito yung papalitan mo. Okay. Ulitin ko. Example natin may isa. Watashi wa. Okay. Watashi wa. Tapos, then, ulitin ko lang yung question. Ito yung question, di ba? Ja, watashi wa. Kopyahin ko lang yan. Ashita. Kopyahin ko lang yan. Okay. Ashita. Sige, sige. Tapos, yung nanji, di ba? Ito yung question, interrogative. Oo, Yan lang yung papalitan ko. Nanji, example. Gogo. Okay. Kuji. Sige. Kuji. Nimas. Nimas. Ganyan lang. Kopyahin nyo lang yung question. Sige, sir. Hay, watashi wa, Hi. ashita, yung sagot mo kung ano oras ka matutulog, gogo, kuji, Okay. nimas, ja, ulit, ate, eto, wait lang ha, Sige. wait lang. Ano ang pinagsusulat mo, sir? Hay, mabasa mo ito? Okay. Mabasa mo ito? To work tomorrow. To work. O, ano to? Mabasa mo? Hatarakimas. Ano yan, sir? Katarakimas? Hatarakimas. Katarakimas. Hindi, Ano yan? ganyan no? Hatarakimas. Hatarakimas. Hay. Hay, To work yan, sir? Ha? To work. Ibig sabihin yan to work? Yes. Hatarakimas. Yes, to Wait work. lang. Ibig sabihin, Hatarakimasu. Okay. hindi yan hatarakimasu ha, hatarakimas. Mas ang basa okay. dito. Hatarakimas. Ja, Maria-san, Sige. ashita, nanji hatarakimasu ka? Watashi wa hashita. And then, nanaji hatarakimasu. Very good. Ashita, Yun na. Aha. watashi wa, ashita, nanaji, gozen, di ba? Morning, gozen, gozen, nanaji, shichiji, Nanaji. shichiji yon ang sa nana, pero sa kaiwa pwede rin yung nanaji. Pero sa exam, Okay, okay. shichiji, hatarakimasu, Atarakimasu. Makalimot man ni sa AM, PM, no? Kailangan i-consider talaga pag sa time. Okay. Watashi wa ashita, Hay, chichi, makinig minasang. Sa monitor focus. Ja, i-translate natin sa English.